नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सुभद्रा योजनार आउ गोटे नुआ भिडियो को मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु सुभद्रा योजनार नुआ आवेदन प्रक्रिया बा नुआ एप्लाई को जो मैंने कि अपेक्षा करते सुभद्रा माँ भौणी मैंने से बहुत ही बड़ खुशी खबर। तेरे सुभद्रा योजनार नुआ एप्लाई आज आरंभ होगापी जाऊँगी अर्थात एप्रिल 1 तारिख रु एप्रिल 30 तारिख पर्यंत यही सुभद्रा योजनार नुआ एप्लाईटी चलो। तेरे आज भिडियो माध्यम डिटेल कंप्लीट इनफर्मेशन आपको देवी जे आपर फर्म टी कौटू आणवे आपर सुभद्रा योजना 21 वर्ष होती आपने जानवे फर्म टी कौटू आणवे फर्म टी किभली भाव में फिलअप करेंगे और जो डीबीटी अकाउंट विषय कहुच्छी डीबीटी अकाउंट कौन किभली भाव में निर्भुल भाव में डीबीटी अकाउंट टी देवे जदि आपर डीबीटी अकाउंट ना ये समस्त डिटेल्स जानवे और एप्लाई कौठार करेंगे केमी करेंगे ए टू जेड सुभद्रा योजनार टंका विषय आपर डिटेल्स आपको अपडेट देवी। तेज प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए भिडियो डिटेल्स बुझीपारे और जो मैंने कि नुआ कर सुभद्रा योजनार एप्लाई करने चाहते समस्त को भिडियोटी शेयर करेंगे और जो मानकर कि टंका आसुना कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आपर टंका कौन आसुना आपको मुझे अपडेट देदेवी कौन करने पड़ो और चैनल को प्रथम थर भिजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ऑल सेट करदे कारण यही चैनल माध्यम आपंप आसुवा विभिन्न योजना और विभिन्न जिनसर अपडेट आपने चैनल माध्यम पाइपर। तेज दर्शक बंधु आपने देखिपुं सुभद्रा योजनार ऑनलाइन एप्लाई आज पेपर रे एक लेखाटी आसी जे नुआ आवेदनकारी मानी खुशी खबर 2026-27 आर्थिक वर्ष सुभद्रार नुआ पंजीकरण एप्रिल 1 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत एक मास सुभद्रा पोर्टाल रे करें आवेदन। सुभद्रा योजनार अधिकरू अधिक संख्यक योग्य हिताधिकारी हेबे सामिल। तेबे 1/4/2026 सुधा आवेदनकारी बयस 21 वर्ष रु अधिक कि 60 वर्ष रु कम होई नथिबा आवश्यक। तेबे जो मानकर कि बयस 1 एप्रिल 2026 सुधा 21 वर्ष होउथबो एवं 60 वर्ष रु अधिक होउनथो सेही माने ही केवल एप्लाई करि पारबे। तेबे एबे चलंतु जानि नबा जे आपण मानकर 1/4/2026 सुधा आपण मानकर 21 वर्ष होईछि कि नाही आपण माने केमिति जानिबे। प्राय तो मु एही सुभद्रा योजना को नहीं इंस्टाग्राम फेसबुक रे एक भिडियोटी पोस्ट करथिली जोंथरे बहुत संख्यार कमेंट आसीथिला जे भाई मोर जन्म तारीख एतिकी रहिछि एवं मु सुभद्रा योजना एप्लाई करिया पई समर्थ कि बा इलिजिबल कि बहुत सारा लोकंकर बहुत सारा कमेंट मध्य आसीथिला। तेबे आजर भिडियो माध्यम रे आपण मानकु मु डिटेल्स अपडेट दे देबी जे आपण माने सुभद्रा योजना पई केमिति निजर 21 वर्ष होईछि बोली किभली भाबरे जानिबे। तापर आपण मानकर फॉर्म टी कोठु आनिबे किभली फिलअप करिए डीबीटी अकाउंट कोन ए सब डिटेल्स ए टू जेड जानिबे। भिडियो टी लॉन्ग होई पारे डिटेल्स आपण मानकु देखिया पई अनुरोध। तेरे दर्शक बंधु आपने निज मोबाइल गूगल कि क्रोम को जी सेठारे एज कैलकुलेटर लिखि सर्च बार रे क्लिक करने calculator.net बा एज कैलकुलेटर ऑफिशियल वेबसाइट आपन आसीजिवो। तापर सेठी को आपन टच करने जेतेबेले आपन टच कले देखंतु एज कैलकुलेटर टी आपन आसीजिवो। टिके तळकु तळ स्क्रॉल करिवे देखंतु एठारे आपन एप्रिल 1 2026 रहिछि। एठारे आपन किछि चेंज करिया पई पड़िबो नाही कारण हला आज हला एप्रिल 1 तारिख जो माने कि आज भिडियोटी देखुचंती एठारे किछि भी चेंज करिया पई पड़िबो नाही। जदि आपन आज पर देखुं भिडियोटी अर्थात एप्रिल 1 तारिख में भिडियोटी करुँची जदि आपंकर एप्रिल 4 तारिख कि 5 तारिख कि तापर भिडियोटी देखु था तेज आपने एठारे कौन करेंगे ना एप्रिल रखिए मसरे और एटी 1 रखिए और एटी 2026 मसीहा रखिए और ऊपर जो रही डेट ऑफ बर्थ टी एठारे आपने कौन लिखिए ऊपर जो एठारे जो डेट ऑफ बर्थ देती एटी आपने निजर जन्म तारीखटी लिखिए। जन्म तारीख धरा जाव आपर 2004 जन्म तेज आपने 2004 लिखिए। एटी आपर धरा जाऊ कौन दिन जन्म आपर धर मोर जनवरी 15 तारिख जन्म मुझे 15 तारिख को सिलेक्ट करनेली और कौ मास अर्थात आपर जनवरी एठारे मासटी को आपने बाछि नेबे मास है आपर जनवरी देखो जनवरी 15 2004 जन्म तेज एप्रिल 1 2026 सुधा बयस केते होउछि हिसाब करने एठारे जो कैलकुलेटर ऑप्शन रही एटा को टच करने पड़ो जिते आपने टच कले देखो एठारे आपर 22 वर्ष 2 मास 17 दिन होती तेज सुभद्रा योजना एप्लाई करने आपने संपूर्ण भाव में इलिजिबल। एबे जानिगले केमिति भाव में आपन बयस कैलकुलेट करेंगे जे 1 एप्रिल 2026 सुधा आपर 21 वर्ष होता आवश्यक। तेज देखो या 22 वर्ष 2 मास 17 दिन नहीं है तेने गोटे वर्ष 2 मास 17 दिन अधिक है तेज से आराम से सुभद्रा योजना एप्लाई करेंगे। एबे आसतु जानिबा जे सुभद्रा योजनार फॉर्म टी कोठू पाइबे। तेज देखो ये हूँ सुभद्रा योजनार फॉर्म टी आपण मैंने जेकोसी अंगनवाड़ी केन्द्र आपर निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र यार ओरिजिनल फॉर्म टी आपने पाइबे और जो डुप्लिकेट फॉर्म आपने एप्लाई करेंगे ना यार ओरिजिनल फॉर्मेट एक रही जोटा कि केवल अंगनवाड़ी दीदी पाखु पाइबे आपने आपने एप्लाई करेंगे। फॉर्म टी आनी आपर फॉर्म टी आनी किभली भाव में फिलअप करेंगे जानतु देखो आपर प्रथम आपर संपूर्ण नाम अर्थात आपने ये सब डिटेल्स जदि फिलअप करेंगे पूरा उड़िया फिलअप करेंगे जदि फिलअप करेंगे संपूर्ण इंग्लिश में फिलअप करेंगे। तेज एठारे मुझे जनकर फिलअप करी से आपर देखो पूरा उड़िया फिलअप करी प्रथम संपूर्ण नाम अर्थात गोटे गोटे बॉक्स में आपर गोटे गोटे शब्द रही देखो नाम टी रही मालती नायक आधार नंबर एठारे आपर रही आधार जहाँ जहाँ नंबर रही आपर देखो
ସ୍ୱାମୀ ବା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ତାହା ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ଏଠାରେ ପିତାଙ୍କ ନାମଟି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ବାପା ନାଁ ଥିବ, ଏଠାରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କେଉଁ ଦିନ, ତାପରେ ମାସ, ତାପରେ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ରଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦିନ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ତାରିଖ ହେଇଥିବ 10 ତାରିଖ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ମାସ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ ହୋଇଥିବ 07 ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସ ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଏଠାରେ ବର୍ଷଟି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଜେନେରାଲ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଏସି ବିସି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଯଦି ଏସି କାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏସି କାଷ୍ଟରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏସଟି ହୋଇଥିବେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କି ଏଠାରେ ନାଁରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଏବଂ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବା ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ତା ତଳେ ଦେଇପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତ ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆଧାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲୁଥିବ, କଲ୍ ଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାଟିକୁ ନାମଟି ଲେଖିଦେବେ। ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁଟି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନିଜର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ଲକର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ସହରାଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଅର୍ବାନ୍ ବା ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିର ନାଁ ଲେଖିବେ ବା ସହର ବା ନଗରର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ଆଧାର ସଞ୍ଚୟ ଥିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର 2ରୁ 3ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟିଟି ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇ ଆଧାର ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଡିବିଟିଟି ଅଛି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଅପସନ୍ଟି ଆସିବ, ସେଟାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଏହା ଉପରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାଇ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ গোটিଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟି ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ନାହିଁ କିମ୍ବା 2ରୁ 3ଟି ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ରହିଛି ତେବେ ସିଧା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୋଲି ନେବେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରିମିୟମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ। ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଆଇପିବି ଆକାଉଣ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ତେବେ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ରହିଛି ସେଟା ଲେଖିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଡିବିଟି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କର କାଟି ଯାଉଛି ତେବେ ଡିବିଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक गोटे खाता खोली एठारे लिखिबे IPPB IPPB अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट एठारे लिखि पारिबे बा IPPB लिखि पारिबे आपण माने। तापर देखंतु एठारे द्वितीय नंबर पेज अर्थात गोटे पेज देथिबो, प्रथम पेज रे ए सब डिटेल्स गला, सेकंड पेज रे बा पछ पेज रे आपण मानकर गोटे घोषणानामा रहिछि। एठारे सब किछि घोषणानामा रे टिक चिन्ह देबाकू आपण मानकू पड़िबो। अर्थात एथिरे लेखा जायछि जे आपण मानकर एठी लेखा जायथिबो फॉर्म रे जोंटा कि नुवा फॉर्म आसीछि, एथिरे लेखा जायथिबो 1 एप्रिल 2026 सुधा 21 वर्ष किंबा 60 वर्ष रु कम हेउतबो। एटा आपण मानकर फॉर्म टी एटा पूर्व फॉर्म टी, तेणु आपण मानको एमिति शो करूछि। तेबे यार एक नुवा फॉर्म टी आसीछि, पुराना फॉर्म जो माने कि पुराना फॉर्म रे केही भी अप्लाई करिवे नै, काहेकि ना बहुत सारा पुराना फॉर्म मध्ये अंगनवाड़ी दीदी देखि न देखि देइ देबे, आपण माने हैरान रे ही पड़िबे। 1 जुलाई 2026 सुधा एठारे आपण मानकर 21 वर्ष बा 60 वर्ष होतबा एठी आपण मानकर देखिबे। तापर मु कोनसे राज्य केंद्र सरकार योजना रे अधीन रे 1500 टका किंबा तदुर्ध 18000 टका आर्थिक सहायता राशि पाउ नाही, एठे टिक चिन्ह देबे। मु ओडिसा बासिंदा टिक चिन्ह देबे। मु किंबा मोर कोनसे परिवार ए सब आपण मानकर प्रायतः देखि नेबे बा पढी नेबे, ए सब आपण मानकर पई प्रयोजन होय। ए सब आपण मानकर टिक चिन्ह सब आपण मानकर देइ जिवे। एथिरे को माने इलिजिबल बा को माने इलिजिबल आपण माने तो जानिथिबे प्रायतः भलो भाबरे। जदि आपण मानकर घर रे कोनसे सरकारी चाकरी थिबे, जदि आपण मानकर कॉलेज पढुवा समय रे जदि स्टाइपेंड आपण माने पाई थांती तेबे आपण माने इलिजिबल। जदि आपण मानकर घरे कोनसी व्यक्ति पेंशन पाउथांती सरकारी चाकरी आटंती तेबे आपण माने पाइबे नाही। जदि आपण मानकर घरे सरकारी चाकरी आटंती केही तेबे मध्ये आपण माने पाइबे नाही। जदि घरे 4 चकिया जान रहिछि ताहाले मध्ये आपण माने सुभद्रा योजना पाइबा पई योग्य नहंती। 5 एकड़ जदि जमी रहिछि तेबे मध्ये आपण माने सुभद्रा योजना रु बाद पड़े। जदि आपण मानकर परिवार रे जेकोनसी जणे सदस्य भी इनकम टैक्स दउथांती अर्थात 2.5 लाख रु अधिक आपण मानकर इनकम रहिछि तेबे मध्ये आपण माने इन इलिजिबल। तेबे देखंतु लास्ट रे आपण मानकर सिग्नेचर टी आपण मानकू
ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ତାରିଖ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପକାଇବେ ନା ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ନେଇଯିବେ, ଫର୍ମଟି ନେଇଯିବେ, ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକଟି ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ସୁଭଦ୍ରାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି, କାହାର ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଏବଂ କାହାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବା କେୱାଇସିଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିସ୍ତିଟି ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଏକାବେଳେ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖର କିସ୍ତିଟି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କିସ୍ତି, ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର 4 ରୁ 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର অফিসিয়াল ওয়েবসাইটକୁ ଯିବେ, ଗୁଗଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମକୁ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲେଖିଦେବେ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅପସନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଠାରେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ମାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ, ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପିଟି ଆସିବ। ଓଟିପିଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସଟି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସାରା ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ। ଏହାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିନେବେ।